Ninawasalimia katika jina la Yesu. Ninasimama hapa kama vile mwinjilisti, mtangazaji wa neno la Mungu. Ninatokea kwenye kanisa ambayo wanaita Saint-Mselpa Elendeni ya Bukere, na ninawaletea kitu ambacho wanaita habari njema. Amen. Habari njema ni kusema ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Mimi niko baba, niko na mke na ndoa. Amen. Amen. Bila kukawia tutasoma neno la Mungu. Neno la Mungu liko kwenye kitabu ambacho kinaitwa Kumbukumbu la Torati, kwa sura yake ya 6 mstari wake wa 4 hadi mstari wake wa 8. Tasoma kwa jina la Yesu. Amen. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe umupende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. 7. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Amina. Amen. Mwandishi wa hii kitabu anaitwa Musa. Aliandikia wana wa Israeli. Aliandika kitabu hiki mwaka wa 1400. Jambo kubwa ambalo lilituma na waandikia, aliwaandikia kusudi awaambie kwamba mbele waende Kanani. Mbele waende Kanani kwenye watapata maziwa na asali. Bashike amri za Mungu. Njo shaba kubwa, njo lengo kubwa lenye lilituma anaandika hiki kitabu. Kuwaambia kwamba mbele waende Kanani bashike amri za Mungu. Kama vile na sisi tuko hapa mbele kwenda Bulaya, tunapashwa kwanza jitayarisha pia na watoto wetu. Amen. Neno la Mungu linasema kichwa wala teme, inasema kwamba kumupenda Mungu pamoja na jamaa zetu. Inaongea kwamba umupende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote pia na kwa nguvu zako zote. Utamupenda juu ya nini? Ya kwanza ni muumbaji wetu, wenjo alituumba. Amen. Kitu ya kwanza yenye tatumo napenda Mungu. Utamupenda kwanza kuona alikuumba, tena akakumba kwa mfano wake. Ya pili akakupulizia pumzi ya uhai, njoo Yesu Kristo. Ya tatu kama unaishi ni juu yake. Akili uko nayo, nguvu uko nayo, pumuzi uko nayo, ni juu ya Mungu. Unakula juu yake, unatembea juu yake, make maisha yako yote ni juu ya Mungu. Amen. Neno la Mungu linasema hivi: umupende kwa akili yako, make akili yako Mungu akweye njwa na domine. Mungu mwa akili yenjo wa kwanza. Make uko natembea tu uko nawaza juu ya Mungu. Unaona kitu fulani, unaona Mungu ndiye alifanya hivi. Akili yako iko domine na ndoto zonalotaka unakuwa nasikia ni nini. Amen. Utamupenda juu ya nini? Kama
kama ungali mpagani, ujue kama Mungu angali anakupenda tu. Juu upendo wake Biblia inaongea kwamba haina mpaka. Anakupenda gisi huko. Na Mungu ni mzazi, Mungu ni baba. Mungu ni kama vile mzazi anakuwaka na watoto yake meboti, anawapenda. Wa mzuri na wa mubaya anamupenda. Maligiro ngali msherati, maligiro ngali mwizi, maligiro ngali ungo muwaji, maligiro uko mpinzani, angali anakupenda tu anayua. Siku moya utashanje. Amen. Teno tamupenda. Tumi na yuwa mukwamo aina mbili za watu. Kuko wapagani na wakristo. Kwa benye wanaokoka na benye hawayaokoka. Utamupenda kwa okovu ambayo ulio nayo. Tu kama uko na okovu ni neema. Ni neema kutoka kwa Mungu. Ndio maana uko na okovu. Juu Paulo naye anaongea kwamba tuliokolewa kwa neema. Haiko kwa matendo yetu. Utamupenda juu ya ile okovu uko naye. Tukikumbuke gisi ulikuwa mwizi, kwa mlozi ulikuwa kahaba, ulikuwa mlevi, Mungu akakuokoa. Ile ni neema kutoka kwa Mungu. Pigia Yesu makofi. Amen. Utamupenda kwa roho yako yote. Roho yenye napenda Mungu kuliko hata kupenda Ulaya, kupenda vya dunia. Ile roho inakuwa kana amani. Pia na kwa nguvu zako zote. Nguvu ni kusema nini? Nguvu zako zimutumikie Mungu. Pesa zako zimutumikie Mungu. Kila kitu naguse kitumikie Mungu. Sababu Biblia inasema ya kwamba kila mwenye pumzi ya msifu Mungu. Amena. Zaburi 115 mstari wa 6 inasema kila mwenye pumzi ya msifu Mungu. Pia ifojue tena ule Mungu anakuwaka wapi. Sababu ba mingi wanaomba Mungu na Yesu na roho hawajua anakuwa wapi. Zaburi 115 mstari wa 3 inasema Mungu anakaa mbinguni. Njoo kwenye anaikala. Na Yesu anakuwaka naye wapi? Wathesalonike sura yake ya 3 mstari wa 1 inasema Yesu anakaa mbinguni, anakaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Kazi gani Yesu anafanya pale? Kazi yenye Yesu anafanya pale ni kutuombea usiku na mchana. Njoo kazi Yesu anafanya pale. Shetani naye sa vile adui wetu mkubwa. Juu shetani njoo adui wetu. Shetani naye mwenye tunaendaka na kimbiza, tunaendaka na sema kila saa. Naye anakuwaka wapi? Petro wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 8 inasema shetani hana makao. Shetani anaenda na zunguruka atafute mwenye atameza. Akikuta tu munganda na kumeza, hata ulikuwa pastera, hata ulikuwa wae, anakumeza. Akikuwa nafasi fulani huko Mzambia anakumeza na kutoka mumikono yake na mkinywa yake. Haiko kwepesi. Haiko kwepesi. Ukianguka tu hata ulikuwa bishope hakuogope. Shetani haogope mtu. Haogope cheo, haogope jina, haogope fulani, aseje unanenepa, haogope pesa, lakini anaogopa mtu tu. Hata uko wa kidogo anaogopa mtu, anaogopa tu Mungu. Pigia Yesu makofi. Kwenye kuogopa Yesu, anamubeba kumulima mara 3 kiniabudu tu. Hivyo tenda kupa. Shifula shi. Njoo maana shetani ni adui. Ifo tujue kila kwenye tunaenda. Njoo maana wanasema vaeni silaha zote za mbinguni. Efeso sura ya 6. Silaha zote ukuwe nazo. Kama hauna silaha, shetani atakumeza. Ukipungukiwa tu kidogo anakumeza. Na Biblia inasema ya kwamba Mkristo akianguka kusimama tena haiko kwepesi. Yesu alipopanda mbinguni akasema mkiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa ule roho iko wapi? Wakorinto wa kwanza sura yake ya 3
Inaonyesha kwamba mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, naye anakaa ndani yetu. Hii mili yetu ndio roho yetu, ndio Roho Mtakatifu hiyo. Na ukiongozwa na Roho hautatimiza tamaa zote za dunia. Ni Waroma sura ya 8 inasema ya kwamba tukiongozwa na ule Roho hatutatimiza tamaa za dunia zote. Amena. Hii maandiko yanaongea hapa. Umpende kwa nguvu zako zote, kama vile Teme nasema tumupende Mungu. Nguvu zako zitumikie Mungu. Bamingi banatumikia Mungu na hawatumiki. Leo atumike wala asitumike. Yeremia 14:8 mstari wa 10 inasema ya kwamba amelainiwa mtu yeyote anayetumikia Mungu kwa njia ya uregevu. Bamoyo naona sasa iko na hubiri, hahubiri kisi nafa. Bengine unakuta kiimba aimbe wala haachi. Bengine akiabudu anaabudu iko saa chef. Kwa Biblia nasema ya kwanza kila goti likunjwe mbele yake. Hata ni presida wa nchi, hata ni fulani, kila goti likunjwe. Anayetumikia Bwana kwa uzee, kwa uregevu. Ndio maana mimi nawaambia kila mtu angalie unatumikia Mungu. Kwa mwenye inakuwa saa vile biko na mubulula. Iwe saa vile kwa mwenye biko na mubulula bulula. Ase mkipende munaacha vile vyenu. Kwa uregevu. Tulipewa kitu wanaita talanta. Zawadi kwa faida ya wengine. Zawadi ni kama vile karama kwa faida ya wengine. Maanake ni kusema wakati tunatumikia Mungu, tutumikie Mungu na nguvu zetu. Amen. Nguvu zetu zitumikie Mungu. Mungu anakutuma mkazi fulani, uende ujue Mungu ndio anakutuma na yeye ndio atakulipa. Usiwazi asema mwanadamu atakulipa, pasteri hatakulipa, nani hakuna mwenye atakulipa. Mwenyewe uko natumikia na ndio atakulipa. Na malipo yetu ya kweli iko mbinguni. Pigia Yesu makofi. Malipo yetu ya kweli iko mbinguni. Na kuko ingine malipo yenyewe iko hapa kudunia. Amena. Anasema hapa kwa mstari wa 6. Mstari wake wa 6 anasema hivi. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Unapoketi nyumbani, unapolala, unapotembea. Neno la Mungu linasema kila mtu atokuwe nani ufundishe watoto yako nyumbani. Injili tuianzie mumwetu ndio wanaita Yerusalemu. Hii ni kanisa, tuko mkanisa hapa. Ifo najua kwamba wakati uko mtumishi, anzia mumwako. Mtoto wako ajue Mungu. Bibi yako ajue Mungu, bwanako ajue Mungu. Unapoikala mumwako, leta tia pale, mwanze kama chakula inaingia kwanza, ulee mtoto kiroho. Ndio unalea mtoto kimwili ni bure. Unalea mtoto, unampa chakula, unampa masomo, unampa nyumba, unamuonesha Bulaya, vile vyote ni vya mzuri, lakini vile haviyakuwa njoo kumulea. Umbona lea mtoto muanzie kumfundisha Mungu. Amena. Musa aliwaambia mfundishe na watoto yenu. Sasa hivi tuko hapa. Mbele tuende fasi. Tutayarishe watoto. Tukule kwe banaenda. Mwenye ataenda Ulaya. Kama akutayarisha watoto wa Tanzania alisaidia watoto. Kumbi anawapeleka fasi kwenye wataenda potea. Lakini kama alienda na neno, sana fika kule, atakuwa nakumbuka baba aliniachia neno. Daudi mbele ya kufe alitayarishaka Solomon. Akamuonesha amri za Mungu, akamuonesha Solomon, hivi mimi nataka kufa. Ni Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1. Akamuonesha Solomono, hivi mimi nataka kufa. Ushike amri za Mungu, njoo tabarikiwa. Na mwenye anataka baraka. Baraka haiko kusema, baraka ni kusema hivi. Baraka ni kusema okovu ni baraka. Kila mwenye alishaka okoka alishabarikiwa.
Juma ndiko inasema Kumbukumbu la Torati sura yake 28 mstari wa kwanza. Anapoingia anabarikiwa, anapotoka anabarikiwa, kila na jamaa yake yote na vyote vyenye anagusa, kila mwenye alishaokoka alishabarikiwa zamani. Wenyewe alishabarikiwa, wapigie Yesu makofi. Mungu awabariki sana. Amen. Na mimi nataka kumaliza. Yes, please. Kwa kumaliza, tafadhali. Tutamalizia ku Isaya 55 mstari wake wa 6 nasema hivi. Isaya 55 mstari wa 6 mpaka wa 8 nasema hivi. Mtafuteni Bwana maana angali anapatikana. Mumuite maana iko karibu. Mtu mubaya na aache njia yake, na mtu asiye na haki aache mawazo yake, na murudilie Bwana naye atamsamehe. 8 nasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Amina. Neno linasema tutafute Mungu wakati angali anapatikana. Tutafute neno la Mungu kwa bidii na kulitafuta. Tutafute kwanza Mungu mbele ya vitu yote, tena kwa bidii. Aseme iko karibu na sie. Mungu akuwe mbali kubenye banamutafuta. Yeremia 23 nasema Mungu iko karibu. Aseme na mtu mubaya aache njia yake. Kama ungali msherati, ungali mwizi, unaacha mbele ya wakati. Kama ungali mwizi, unaacha wizi. Ulikuwa naiba Kongo, ungali mwizi hapa. Baki kuia hapa, kazi yako. Ulikuwa msherati, ungali msherati hapa, kazi yako. Ila tu mimi nakuambia, ulikuwa naua watu, jua hapa tuko ba refugee, tuko njia aina ine za ba refugee. Kuko refugee mwenye alitoka Kongo ni juu ya vita. Aliona vita akakimbilia hapa, na Mungu anamjua. Kuko mwingine mwenye alitoka Kongo, ndio mwenye alileta vita. Zali kimbia akakimbilia hapa. Kama hayakimbilia mu Yesu, atakimbilia pata ende Bulaya. Hawezi ponyoka Mungu. Juu Mungu yuko fasi yote. Kuko wenye watoka Kongo biko kwa laana. Aliua watu, ile laana iko kichwa yake. Ataenda Bulaya, ile laana iko kichwa yake. Juu Mungu aliambia Kaini, wewe ndio unahangaika na mtu asikuguse. Kuko wengine balikuwa bamwizi, balikuwa naiba. Anaiba na uwa mtu wala siwe mtu. Wengine wanakamata franga za mipoko kopo, anakimbiana, anazikimbia, anaenda huko anazania alishakuepo. Kama hayakimbilia Mungu ni bure. Amena. Na wale wenyewe walikuwa natuangia watoto mkino wapi na wapi, Rwanda wapi. Bale wote damu ya mtu anatembea nayo. Mtu anatembea kana baraka wala laana. Kuko wengine wenye Mungu nao alibatusha Kongo akabaleta hapa, balikuyaka na karama zao. Pamoja ni wainjilisti, wengine ni waombaji, wengine ni waimbaji, wengine ni washemasi, na biko nafanya kazi ya Mungu. Shaba yenye lituma wanatoka Kongo. Haiko mawazo njo pale kwenye tunasoma. Mstari wa 8 nasema mawazo yetu haiko njo ya Mungu. Kuko wenye walitoka Kongo na ni batumishi saba walifika hapa. Wanazania wanataenda Bulaya kesho. Kumbe Mungu anapenda babakie kwa pale. Wasaidia wale walitoka kule. Baba deliver na baba ombe. Na baba okoe. Njo maana tunaenda na wazao. Mie siaenda Bulaya, niko miaka. Mungu anayua hawende Bulaya saa mtumishi. Kuko ingine kazi uko na mfanyizi. Ego. Hawajamaliza kazi. Hawajamaliza kazi. Hata na mimi siyamaliza kazi. Banipa appointment, mimi natafuta enda Bujumbura, niende vikakatala. Nikusamba vikashindikana, nisambe nini? Juu kazi siyamaliza. Niko na ubiri kwanza wenzetu tulikuwa naiba nabo hapo. Tulikuwa mimi naona. Kwa niba nabo muso.
Nilikuwa naiba musoko, mimi naiba mtu. Mimi naiba mtu, mimi nakamata vitu yake na mimi nabibeba. Sasa nipata wokovu. Mungu akanionesha kila kitu kenye aliibaka. Nyumba yenyewe nijenga kama mwizi. Nikabomola nikatia chini na manjanja na manguo ya bibi yangu. Yote nikatia chini. Yote nikatia chini. Bamba kalokota lokota. Juu wokovu bamingi hawaiwe maana ya wokovu. Wokovu haiko ya kila mtu. Na utumishi ni vipi? Wokovu ni kitu kenye unatoka kwa shetani unaenda kwa Mungu. Unaolewa na Yesu, no kisha olewa na Yesu. Unakamata vyenyewe tosha kwa shetani, unapatia shetani vyake. Unaenda mwaibu nyumba nyingine, ile nyumba ndio itakupa vingine. Ndio nakuta watumishi wa mingi, asemi alikoko kaka, meli yenyewe alibaka angali navyo. Ya mubusharati angali navyo kama ni mwanamke. Kama ni mwanaume vyenyewe alikuwa anaiba angali navyo. Kisha anasema asi aliokoka. Zakayo na yeye akasema, "Yote vyenyewe nilibaka, mimi nabirudisha." Mara 4. Ndio wokovu nilipataka hiyo. Nikapana vyote nikabakia, nikaanza kuwa nabeba, nikabakia maskini ya 0. Juu Biblia nasema ya kwamba naye tafuta kumfuata Yesu, ajikane ye mwenyewe. Ajikane ye mwenyewe. Vyote. Nikakamata vyote, nikavipana. Nikabirudisha. Nikaanza beba nini? Mimi mwenyewe nilikuwa naiba musoko juu ya wizi, inakuwa vya mimi. Vyangu akanenepa juu ya vya wizi. Nikaanza maisha tena upya. Nikaanza beba mizigo musoko. Mbona huyu alikuwa bie? Juu ya wizi nilikuwa na ekipe, nilikuwa na saidia. Kumbe ni ya mwizi na hawajui. Nyuma ya pale nikafikia kunivo, nikaanza beba miti kukichwa. Nenda kata miti na ibeba musoko, miti ya tabu 5 bananiuzia, niko na rode miti juu ya Injili. Mwisho nikaanza shona viatu kwa barabara. Mimi niko mu Yesu, nikaanza kuwa na magumu ndani ya Yesu. Mpaka leo naanza sikia niko bia Yesu makofi kwa huko. Mungu awabariki sana. Nyie wenyewe mnasikia yule. Kama ungali mwizi, uache. Hakuna maisha bila Yesu. Kwa mwenye anawazaka hivi mimi niko, anawaza iko bie. Bamingi banawaza iko bie. Kumbe haviko bie. Mwenye iko mu Yesu haiko bie. Atopate pesa, atoende Ulaya, atokuwa kama hauko ndani ya Yesu ni bure. Bila vyote havina maana. Bila na macheo bila wokovu ni bure. Juba mingi biko na macheo. Hana wokovu. Na mtu mwe iko na wokovu na mwe iko na cheo. Shetani haogopeo cheo. Anaogopa njoo wokovu. Na apite pembeni ya wokovu. Anaogopa keju ikwamo kitu ndani yake. Amina. Amina. Kama unasikia hii neno na linakusaidia, lakini unapenda uokoke, ugeuze maisha, ukuwe saa mie. Juu mimi niliacha wizi na sana niliingia mu Yesu, mimi nasikia bie. Nilikuwa mtu mwenye anazaraulika sana sana. Juu mwizi akwake na amani mukarti. Na mulozi, na mtoto wa mulozi akwake na amani. Kila mwenye anamuona wewe, mtoto wa mulozi huyu, mtoto wa mwizi huyu, na mtoto wake anahangaika. Na mtu yepeke, mwizi hakuna wa kumkopesha, mulozi hakuna wa kumkopesha, akiingia mnyumba wanamuogopa. Yawezekana uko na mateso, juu kwa mateso ya aina mbili. Kwa mateso unaweza pata juu ya upagani, na kwa mateso unaweza pata juu ya Kristo. Habiko bimoe. Njoo maana mimi nasemaka, bapagani njoo wanasumbuka ya zaidi. Juu mlevi anahangaika, msharati anahangaika, mwizi anahangaika, mulozi anahangaika kana wanakufa mubaya. Mimi Kristo hata iko njala anasikia tu iko bia. Amen, amen. Mkristo hata iko njala. Hawezi jua mbona mpakala tu mafuta. Mkenea Mkristo inashinda nyama ya mpagani. Acha Mungu ababariki. Amen. Ukisikia na wewe pale, waweza kumgeukia Kristo. Fika hapa bakuombe na Mungu atakusaidia. Sikia tu nataka kumgeukia Kristo. Fika hapa bakuombe Mungu. Amen. Amen.
basi hakuna mwenye anaitika. Bote bashaokoka. Bote bashaokoka. Basi acha tuombe basi. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Tunasema asante kwa kuwa Bwana uko pamoja nasi. Neema yako Bwana, tunaishi juu yako, tunakula juu yako. Baba, ninapanda mbegu lakini wengi utaotesha. Kila mwenye anasikia neno hili Bwana, sababu ninajua neno lako haliwezi kupita bure. Ipate kumsaidia na kumwokoa. Siku moja ashuhudie makuu na maajabu yako. Kwa jina la Yesu ninaomba hivyo. Amina.